Yan. Inuna ko pa siya Is there an out? Dance? Still an out? No more. Huh? No more? More. No more. Tutor. Gawa mo. Okay. Down to ano ka, Just? Down to 5. Down to 10. Shit! Down to 5. Down to 6. What again? Pre, Benzer. Outs. Joke. No, wala na blue. Gilded Drake. Gilded Drake. Shit. Gilded. Ha? Gilded Drake, patay ka sana, Chong. Flying ako. Oo. Oo. Ano hawa ko pala? Ayun ba yan? Hindi. Bumalik siya na hindi. Nung nag-cash kami lang ako. Oh, hindi. Student commander. Permanent. Napagmasok na. Okay na yan. Panalo pa. Okay. Nandun, may UCC pa doon. Sa 5th floor. Basta pre. Okay lang. No? Magaling, Fer. Ha? Sige Galing lang. Regrad. Hinatid lang ako ni Ramil eh. Nasaan siya ngayon? Nandiyan yan? Alis, win. Ah, umuwi na. Hindi pa ako gano'n. Wala na, Dance. Hindi, meron Oo, pa. nandun yung order mo. Nakita ko nga eh. Ha? Nakita ko yung order mo eh. Sa kotse. Basta lunis pa yung mag-dito. Ano yung pustahan? The price na. Ah, price na late ka eh. Ha? Na-late ka. Nagpa-tournament siya. Ano yung random niya? Random. Random yan. Random. Lupit to. Ano gagong gupit mo to? Bagong buhay na. Why? Sige. 5 or 5? Ano to? 8-7. Blocker daw eh. B1. Pala. Shield Ito daw. yan. Stage lang yung hintay mo. Down to 1. Kati patay. Wait. Baka mag-ano. Take 1 muna. Oh, down to 2. Patay ka na na. Ano yan? Gain siya, gain 4. Wait. Counter. Patay. Champion. Wala.